That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga kasama, kabalukutan ng tadunay dako nga pagandoy alang sa atong pamilya. Trabaho diri, racket dito, budgeting to the max. Tungod kay gusto nato og maayong kinabuhi o kaugmaon alang kanila. Pero paunsa kung adunay kalit nga pagsulay. Andam ka ba? Nakita na ba ninyo ning istorya ni Alden kadtong sa iyang mama? Nakahunahuna pod kano? Usahay makahunahuna pod ko. What if na ay mahitabo nako? Magunsa ang akong pamilya sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gasto? Paunsa ang ilang kaugmaon? Kadaghan og what ifs mao nang nanginahanglan tag life insurance. Ngano? Tungod kay kini ang plan B nga maoy matubag sa atong what ifs o uncertainty sa kinabuhi sama sa critical illness o disability. Knock on wood, kung kalitang mawala, wala ta kabalo. Just like Alden Richard said, tuloy ang buhay basta may plan B with BDO Life. Gusto ka makabalo sa life insurance plan nga haom sa imong panginahanglan og budget? Visit www.bdo.com.ph/bdo-life/get a quote. Umuadto lang sa nearest BDO branch to talk with a BDO Life financial advisor. Secure your future now. Sports ngayon.